अस्सलाम वालेकुम। बचत न करने वालों के नाम मेरा पैगाम। बचत न करने वालों के नाम मेरा पैगाम। गुड्डो ने खुदकशी कर ली। ये एक सच्चा वाक़या है। सुने और सोचिए कि ये वक्त कहीं आपके दोस्तों में, आपके वाक़फ़कारों में और आपके रिश्तेदारों में ऐसा वक्त अल्लाह ना लाए। कहानी यूँ शुरू होती है, दो बड़े प्यारे दोस्त आपस में प्रिंटिंग प्रेस, गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस में मुलाजिम थे। दोनों को एक तनख्वाह मिलती थी और दोनों ही स्मोकर थे। और वो जो तनख्वाह मिलती उस ज़माने में 3,000 रुपये, तो वो 500 रुपया अपने पास रख लेते और बकाया 2,500 रुपये अपनी बीवियों को दे देते। इससे आप महीने का खर्चा चलाएं। 500 रुपये में वो अपने सिगरेट, और सिगरेट जब पीते तो चाय का लुत्फ़ भी उठाते, क्योंकि सिगरेट का मज़ा ही उन्होंने ना आता जब तक कड़क चाय ना पीते। तो 500 रुपया अपनी पागल खर्ची के तौर पे वो अपनी अय्याशी समझ लीजिए, वो अय्याशी में पूरा करते। और इत्तेफाक है कि उन दोनों के दो बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा। बेटा छोटा, बेटी बड़ी। और इत्तेफाक ये भी हुआ कि उनके हम उम्र बच्चे करीब करीब थे उन दोस्तों के। तो उनके पास एक भीम एजेंट आया। उसने उनको कहा कि देखिए जी, आप कुछ ना कुछ बचत करें बुरे वक्त के लिए। कहने लगे यार क्या बुरे वक्त की वजह, अल्लाह मालिक है, अल्लाह देता है, दे देगा, अल्लाह सब कुछ हो जाएगा। आप हमें इंश्योरेंस हम नहीं कराते, ये अच्छी चीज़ है ही नहीं है ना, इंश्योरेंस तो अच्छी चीज़ थोड़ी होती है। खैर उसने कहा भाई इंश्योरेंस को छोड़ें, आप एक काम करें, आप बचत तो करें ना। चलिए बचत कहाँ होती है, 3,000 तनख्वाह मिलती है, खाना है पीना है। उसने कहा जी आपका बजट आपने कभी बनाया? कहने नो 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 नो, हम बजट, हमें क्या पता है बजट क्या होता है। हम तो सीधा एक बजट जानते हैं, 3,000 मिलते हैं, 2,500 रुपये बीवी को और 500 रुपये अपने जेब। 2,500 रुपये में वो खाना माना जो भी, उसको कपड़ा लत्ता जो भी है उसमें पूरा करती थी वो। और 500 रुपये में हम अपने सिगरेट और चाय। उसने कहा भाई मेरे, ये सिगरेट और चाय से क्या आपकी सेहत बनती है, ये आपको फ़ायदा होता है? तो आप कल ये पैसे बचाएं, कल आपकी बेटी जवान होगी, उसकी शादी है, बच्चे की तालीम के लिए है, तो बेटी को तो ब्याना है ना आपने। तो खैर उसने बातें उनसे ऐसी की तो एक ने कहा यार डन, आज के बाद मैं सिगरेट छोड़ता हूँ, बता क्या करना चाहिए मुझे बेटी की बड़ी फिक्र रहती है, कल बेटी जवान होगी तो मैं उसकी शादी कैसे करूँगा। तो उसने बता दिया उसे कि भाई देखें, आप ऐसा करें कि आप तकरीबन 300 रुपये महीने के, कम से कम 300 रुपये 500 में से आप बचत कर लें। तो 300 रुपये से मैं आपको ऐसा एक मुआहदा बना देता हूँ कि आप साल के 3,600 रुपये आप देते रहिए, और देखते ही देखते आपकी मुआहदा आपका मुकम्मल हो जाएगा। और उस वक़्त आपकी बेटी, आज आपकी बेटी 2 साल की है, तो उस वक़्त देखते ही देखते बेटी 22 साल की हो जाएगी और आप धूमधाम से अपनी बेटी की शादी कर देंगे। उसके दिमाग में ये बात बैठ गई, उसने एजेंट से मुआहदा ले लिया। दूसरे ने कहा छोड़ो यार, हम अपनी याशी को छोड़ दें, देखा जाएगा, जब आप बड़ी होगी तो देख लेंगे। खैर ये दिन गुजरते गए। देखते ही देखते उसकी बेटी, दोनों की बेटियां जवान हो गई और तकरीबन, और बच्चे बेटे छोटे थे, बेटियां जवानी की उम्र तक पहुंच गई, सने बलूगत तक। उसी मोहल्ले में इत्तेफाक से एक लड़का और रहता था जो बड़ा ज़हीन था। गरीब बस्ती थी, मैं बस्ती का नाम बता दूं तो शायद आप पहचान जाएं। मार्टन क्वार्टर, एक कराची में एक जगह है मार्टन क्वार्टर। वहाँ लोग, वो सरकारी मकान वगैरह मिले हुए थे उनको, रहते थे। तो वो क्या हुआ कि उन्होंने वो मोहल्ले में वो जो बच्चा था वो माशाल्लाह बड़ा ज़हीन था, उसको स्कॉलरशिप मिली। तो वो यहाँ से लंदन कहीं वो चला गया और माशाल्लाह डॉक्टर बन गया और वो लंदन में ही सेटल हो गया। तो माँ उसकी ने उसको कहा बेटा देख, एक मेरी बात याद रखना बेटा, तू, तेरे अब्बा ने बड़ी मेहनत की है तेरे साथ, अपनी बहुत सारी याशियाँ ख़त्म की, सब कुछ की, यहाँ तक कि उसने अपनी ज़िंदगी में सिगरेट तक छोड़े तुम लोगों के लिए, और तुझे आज इस काबिल किया
تو لندن چلا گیا، لیکن وہاں گوری کو نہ لانا، اپنے پاکستان میں شادی کرنا۔ اس نے کہا ماں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں گوری سے شادی کروں، میں پاکستان شادی کروں گا۔ خیر وہ آیا، ماں نے کہا بیٹا تیری شادی کرنی، وہ کہنے لگا، ماں نے کہا بیٹا کوئی تیری نظر، تیرے اپنے دماغ میں کوئی عورت ہو، لڑکی ہو؟ کہنے لگا اماں وہ پرانا محلہ نہیں ہے جہاں پر وہ پریس والے چچا دونوں رہتے تھے، اور ایک کی بیٹی جو ہے وہ گڈو تھی، وہ گوری چٹی تھی، اور دوسرے کی بیٹی بلکیس تھوڑی سانولی تھی، آپ اس میں گڈو سے رشتہ مانگ لیں، گڈو کا رشتہ مانگے۔ خیر اس کی ماں گئی رشتہ مانگنے کے لیے، گڈو کی ماں سے بات کی تو گڈو نے کی ماں نے کہا کہ میں رات کو اپنے میاں سے بات کروں گی۔ جب میاں اس کے آئے تو اس کو کہا کہ بھائی رشتہ دے مانگا ہے اس لڑکے نے، وہ جو یہاں رہتا تھا چھوٹا سا، اب ڈاکٹر بن گیا ماشاءاللہ لندن میں ہے، اس نے کہا انکار کر دے، کہہ دے ہم نے رشتہ دیا ہوا ہے۔ ارے پگلی ڈاکٹر کو رشتہ کیسے دے دیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے، ہم اس کا سوٹ بھی نہیں بنا سکتے، ڈاکٹر کو کیسے رشتے دیں؟ یہ وہی شخص تھا جس نے سگریٹ نہیں چھوڑا تھا، وہ سگریٹ اپنے نہیں چھوڑ سکا تو اس کے پاس پیسے کہاں سے جمع ہوتے؟ خیر بات آئی گئی چلی گئی، وہ جواب مل گیا تو اس کی ماں نے کہا بیٹا انہوں نے تو انکار کر دیا ہے، کیا کریں؟ کہنے لگا اماں پھر ایسا کر بلکیس کا رشتہ مانگ لے۔ بلکیس تھوڑی سانولی تھی لیکن اللہ نے اس کو نقش اچھے دیے ہوئے تھے، بڑی بااخلاق لڑکی تھی، وہ اس کا باپ تھا جس نے اپنے سگریٹ چھوڑ کے اپنی ایک لائف انشورنس بچی کے میرج کے لیے اور اس کی شادی کے لیے اس نے سوچا اور وہ ایک پالیسی بنا لی۔ خیر اتفاق ہے کہ وہ پالیسی تقریباً میچور ہو گئی، قریب ہو گئی، بچی کیونکہ اس وقت ہو گئی تھی 22 سال کی، تو پالیسی 2 سال کی تھی جب اس نے پالیسی لی، تو یہ 20 سال تقریباً پورے ہو چکے تھے۔ تو وہ پالیسی تھی 3 پیمنٹ پلان کے نام سے، تو اس وقت اس کو 3 پیمنٹ پلان کے نام سے کوئی میرا 50,000 کی پالیسی تھی، جس کے اوپر میچورٹی پہ کوئی 1,80,000 یا ایسے 1,86,000 یہ اتنی رقم مکمل ملنی تھی، وہ نہیں بلکہ وہ 3 پیمنٹ پلان تھا۔ 3 پیمنٹ پلان میں کہ تقریباً رقم 3 گنا سے 4 گنا کے درمیان ہو جاتی ہے، یعنی 50,000 کی پالیسی تھی تو وہ تقریباً 4 گنا میں جا کے 2 لاکھ 1,90,000 1,80,000 ایسے کچھ رقم تھی۔ تو اس نے وہ پھر وہ جب اس کی ڈاکٹر کی ماں نے اس کا رشتہ مانگا تو اس کی بیوی نے بھی یہی کہا کہ میں میاں سے بات کروں گی۔ جب وہ رات کو آیا تو میاں کو اس نے کہا تو میاں نے کہا بابا دیر نہ کر، کالی مٹھائی بانٹ، شکر کر اللہ کا ہمارے کا رشتہ آیا ہے۔ اس نے کہا بھائی وہ ڈاکٹر ہے، ڈاکٹر کی بارات آئے گی سنبھال پاؤ گے؟ اس کا سوٹ بناؤ گے؟ وہ تو کوٹ پینٹ مانگے گا، سلوار قمیض تو نہیں چلے گی۔ کہنے لگا تم فکر نہ کرو، بیٹی میری ہے، یہ میرا مسئلہ ہے، تمہارا مسئلہ نہیں۔ میں نے اپنی زندگی میں اس کے لیے سگریٹ چھوڑ کے ایک اکاؤنٹ کھولا تھا، دھوم دھام سے بات کرو۔ اللہ نے کیا، دھوم دھام سے بٹی کی شادی ہو گئی، بیٹی اس کی بیاہ کے چلی گئی، بلکیس بیاہ کے چلی گئی لندن۔ اس نے بعد میں اپنے بھائی کو بھی بلا لیا، بھائی بھی ماشاءاللہ وہاں چلا گیا۔ پھر وہ مارٹن کوارٹر کے گندی گلیاں، وہ چھوٹے مکان، ان سے انہوں نے وہ نکلے اور گلشن میں چلے گئے، وہاں وہ آباد ہو گئے، بڑا سیٹل ہو گئے۔ بھائی اس کا جو ہے ماشاءاللہ لندن میں ہو گیا، باپ ریٹائر ہوا، کوئی پینشن کا پیسہ ملا، انہوں نے اپنا مکان وغیرہ بنا لیا۔ اس طرح دن گزرتے رہے اور کافی دنوں بعد وہ لڑکی بلکیس جو ہے اس کے 2 جوڑواں بیٹے پیدا ہوئی ہے، 10 سال کے بیٹے تھے، اور وہ پاکستان آئی۔ پہلے شروع میں اس کو برطانیہ سے وہ نہیں آئی تھی، لیکن وہ یہ شادی کر کے گئی تو پھر نہیں رہی، کوئی نیشنلٹی وغیرہ کا مسئلہ ہوتا ہے سارا۔ خیر بہرحال وہ آئی تو 2 بیٹے بھی تھے اس کے ماشاء، اس کے بعد 10 سال کے۔ تو وہ اس نے کیا کیا کہ آئی تو اس نے کہا چلو میں پرانی سہیلیوں سے ملنے جاؤں گڈو کو دیکھاؤں۔ جب وہ آئی گڈو، اس کی گاڑی آ کے رکی تو وہ اتری، ڈرائیور گاڑی میں تھا، تو اس نے آ کے ناویلا جا کے ان کے گھر میں گئی وہ، تو بڑے میاں تھوڑے کھانستے ہوئے بوڑھے سے آئے، تو اس نے کہا کس سے ملنا؟ اس نے کہا خالہ سے ملتی ہے۔ کہ انکل آپ نے مجھے پہچانا نہیں؟ اور اس نے کہا بچے مجھے نظر بھی کمزور ہو گئی ہے اور دمہ بھی ہو گیا ہے مجھے، تو ڈاکٹر نے منع کیا ہے ذرا سگریٹ میں، ابھی ریٹائر ہونے والا ہوں تقریباً، آج کل میں ریٹائر ہو جاؤں گا۔ تو خیر وہ لے گیا خالہ کے پاس، بٹھایا اس کو، تو وہ گلے ملی، تو کہنے لگی خالہ یہ بتاؤ، پہلے مجھے یہ بتاؤ گڈو کہاں ہے؟ جیسے اس نے گڈو کہا وہ دھاڑے مار کے رونے لگی۔ اس نے کہا خالہ جی کیا ہوا، تمہیں کیوں رو رہی ہو، کس لیے روتی ہو؟
गुड्डो को तो बताओ मुझे, गुड्डो कहाँ है? शादी होके ब्याह होके चली गई, दूर चली गई, क्या हालात हैं उसके, कैसे हैं? उसने बेटा ना पूछ, तेरा रिश्ता आया, इसका रिश्ता आया, इसके अब्बा ने इनकार कर दिया, हमारे हालात अच्छे नहीं थे, तेरे अब्बा ने ब्याह दिया तुझे, इसके बाद और रिश्ते आए, इसी तरह इसका अब्बा टरखाता रहा करते करते एक दिन हम कहीं गए हुए थे। वापस आई तो पंखे से वो लटक रही थी, एक पर्चा छोड़ गई, कहने लगी माँ मुझे माफ़ करना, मेरे पास 2 ही सूरतें रह गई थी, मेरी साथ की सहेलियाँ शादी होके जा चुकी, मेरे सर में सफ़ेद बाल भी आ चुके हैं और मैं बुढ़ापे की तरफ जाने लगी हूँ तेज़ी से, और मैं सोच रही हूँ कि मेरी बड़ी गैरत है, मैं बगैरत नहीं हूँ कि मैं किसी के साथ याराना लगा के उसके साथ भाग जाऊँ, और आपके पास तो पैसे होंगे नहीं कि आप मेरी किसी तरह शादी करें। तो मैंने कहा आपका भी मसला हल हो जाए और इज्जत भी रह जाए और मैं ही चली जाऊँ। तो आज मैं पंखे से अपना लटक के खुदकशी करना चाहती हूँ, वो किसी का जुर्म नहीं है, मैंने खुदकशी अपनी मर्जी से की, वो पंखे से लटकी, हम आए जब तो वो पंखे से लटकी हुई थी पड़ी। उसके बाद माँ उसकी बड़ी धाड़ रोने लगी, कहने लगी काश मेरे मियाँ को इस बात का एहसास होता और वो उसकी भी ब्याह शादी धूमधाम से करता, जिस तरह आज तुम खुशहाल हो मेरी बेटी भी खुशहाल होती। तो बात ये सिर्फ ये है कि दूरंदेशी हम लोगों में नहीं, हम दूरंदेश नहीं, आने वाले वक्तों का हमें पता नहीं लगता। अगर आप आंखें बंद करके गाड़ी चलाएंगे तो लाजमी बात है कि गाड़ी गटर में जाएगी, किसी जगह लग जाएगी। तो अल्लाह ने आंखें दी हैं, अल्लाह ने आंखें इसलिए दी हैं कि खोल के आंखें रखो। अल्लाह ने आपको जब कहा है कि बचत करो, इस्लाम में बचत फ़र्ज है, लोग समझते नहीं, ये जो लोग समझते नहीं ना वही खसारे में रहते हैं। तो मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि अब भी वक्त है, आप इसके ऊपर सोचें, ये दूरंदेशी बजट बनाएं अपना, और स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान से बजट का मुआहदा लें, बचत का मुआहदा लें, अपना बजट बनाएं, बचत का मुआहदा लें। आपका बजट बनाने के लिए, स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान का मंसूबा देने के लिए मेरी खिदमत हाजिर है। मेरा तजर्बा स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान में 50 साल का है। आज मेरी उम्र 76 साल की है और मैंने 26 साल की उम्र में स्टेट लाइफ में इंश्योरेंस का काम शुरू किया। आपको कोई क्लेम, आपको इंश्योरेंस का कोई मसला, आपको मैच्योरिटी क्लेम या कोई मुआहदा आपको ख़रीदना है या किसी किस्म के सवाल आपके जहन में हो स्टेट लाइफ के लिए, तो मैं हाज़िर हूँ। बाकी कंपनियों में जो कुछ होता है मुझे उसका पता नहीं, मैं उसकी बात नहीं करता। मैं सिर्फ स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, जिसकी गारंटी फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान देती है, अगर आप इस सिलसिले में कोई मालूमात लेना चाहते हैं तो मेरी खिदमत हाजिर है। मेरा फ़ोन, मुझे कॉल कीजिए या कॉल करके टाइम सेट कीजिए, मैं आपको पूरे मुकम्मल आपके सवालात का जवाब दे के आपको कॉल करके आपके लिए बचत का मंसूबा दूंगा, ताकि फिर कोई गुड्डो और खुदकशी न करे। मेरा नंबर 030023633085 030023633085। दूसरा नंबर सहूलत के लिए यू का 0336246311। गुलमीर मुगल, साबका एरिया मैनेजर स्टेट लाइफ ऑफ पाकिस्तान, मौजूदा सेल मैनेजर। आपका दुआ गो सुबह 11 बजे से लेके शाम 7 बजे तक आप फ़ोन करके वक्त पे मुलाकात मुकर्रर कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। मेरी दुआएं आपके लिए और आपके बच्चों के लिए, अल्लाह आपको कोई मुश्किल में न डाले, कोई और गुड्डो खुदकशी न करे। आदमी बुलबुला है पानी का। लाइफ इंश्योरेंस आपके बच्चों का मुआशी मुआफ़िज़। हर तरह की इंश्योरेंस मालूमात के लिए 50 साल माहिर की खिदमत मुफ्त लीजिए।